ayatile ta yora nyaka ya wen Burkina Faso yuringa ya wen nimbuida yor kokol ko nyinga ton wiliga me ti Burkina Faso nimbuida li kapsura fa an wiligtu antuma atura Burkin tumde yarina minkiti ya woto saye hangari ya mimi ti kato yisuno nene da tubo de coordonate da akum wakati nit kam fa ndata ya fo me wa viwa bu bange tuma me o tienga to ne tumda ne ba pera me din kam fa ratalinda yami yela me tira ten na ma kato yande ya shida mari ya fati haya Burkina Faso kano don ndata shega ne ba na yitoro dar fa ya data shega la mdatu wilgela mbalti sorbe me ti to si na ba yam dati yitoto wa ti bolare ti pa ban shekta we ti ko ka dig shega Monsieur le président du Faso ni kanga sobzinda karpala Goma PNDS a yelle baleton da kikera mosmosa wingam ti yuma yiba bammi gisame PNDS a wenge tara gombe ne da kama miura guse ko feisa yit arrondissement o de Karpalo secrétaire singana anda da tensu ka président du Faso yuma yiba PNDS a bamu do réaliser à 100%. Voilà donc mam da tan pa yi musaba bam na mazaba hange ta ya wala na makatar wala decision feram kwa wai barka sai wala sa Allah sai ya wala mulikti lora yam goma PNDS a yelle PNDS a no kendere datun wuligame ti yam menga handa pour radio wala ne bangomda e mikdame ti wala biyeli mahmahawa sa ligada bo buenge ton jon wuligame ti ton da bo milliard ni sawa na yele ti yuma no bituma e je sinya seba ne nasa ne ni sanda ton songop tonda la ton sin seba ne tumda na singa akato yi barbar wato non data yi ya wala mbieta yama itina me shoya ayigda ta yo ti shoya no mane yam za ye lameti na man bulsi akato yi kbalan dik mwa kbalan tuudi yama itina ma loto yi damba ya tu mental sore ya rina kite ti yam hangehe ya décembre 2016 la ton indépendance agoma yama yi décembre 2016 ni runda ya yum la pusuka ti ton data kena yi waton be ka anta yum piga data meti il fois me bang bala ti tum da ton bezuga ton me data meti tenga cheng tor wa de vitesse la ya wala mieta toro me jininga ankali vikida antoin kiti tien tore tora ha me ne ganda an yiti ton me na yiti aya idmana ka ti biora ti do ba tenga ne nebti ya jemba taba aka somaye dinan kite tom daton wilgbala ti tum da kenna me e de be jugu nyameng ne jinsa fwa yelni sa fwa yidigida akata ton meng yamwe la yela fwa ya ton mental ligninga tumne la ne ton zorama men songo ne ton nubuninga wa ton ka ton yigbala chenga de ba meto manti toto e ba me manda ne optum da modelle ngenda ya pipi yi mo soba yam yela meti ton ha men dik décision gouvernement kata décision ferme ya sida ton be woro ne tawa woro na ma et fami ta tum da ya toto ton mi yele gouvernement kengia ton a kenge ti am yeti ai ton dem tup kengla kay ti ku nguto ye donc da tun wilga me e toron dikka no kende ninga
an serne ton men tagar bumninga ton nan kila gwama bana nan kenga de la da kenga de tit kenga vite la da kenga vite he et now tu de gad men zalo de nan kite mam wumda me am dati lamti ton wulga yamba la loi wa et to mangame Burkina Faso vi sa nasa ti ina montra me la gese ti la loi wa bit fa toi ya meng mi tu don dik ba yar sura it sara ne yelkin ruwe idika sura ne tabwe nyak ten kugruwe ya ton nan pour yel ninga wa nen ninga wan lakamba ten kugra ya wala mi o hemiyeta bu ninga ba mo be fo mbon ko menga donc dat wulga me til fa to kon banga me an na yele ti de wiem ne tab ne lafi ya mo hemiyeta ba wo tabla kam na ba wo hanka be tum jugu den hankari kir sura wala mdata lew ten kugra ndata on buto mo ran datutu e yam ha ka gunsi yam watum pa ma yela donc ton datum bon ça e yad mo ne taba jema taba bo malagre ndik soya watin kugra ndik so ninga wulu tonda ton nangari kinena e be bang baltina sira gouvernement sokong jugu yam buko yi ninga wa et Nambuka n'était banget na ita tutu. Monsieur le président du Faso, de Baraka, Paul Gasbero, et Nandika, Ninkanga Soba, la Dialse, Nikel Ardebamosan, c'est des émissions arabes da CRBZ, Ninkanga Soba, ya York la B, Obgoma Show, Goma, Swe Wusro, Burkina Faso, Kane Patien Touye. Tonga Faso, on va nous. Ya tuni ton sura wen, on gompom commune de Sore. Gompom sura wat yako. So kangaya kona mbafa pome indale sona jete mobile un petite commune d'ambali ba ya is wo do ne yiba ya tana tiengo ponzo on te comme pas angia ko bala te que foncer bon pour une pas tendo yi ta te kanya na solo zuya ya kamba wali ke le go ponda mba yiba pour yere ne ke le ndabeni la ba commune donc commune me la wantawa patala na mana la mire patala digiri mana sore commune de patala digiri voilà sore ci sona jata me ci sore ampa mana ko wona bam pawat pam ton ko bom commune bom le pawat bom pawat na ampa bam nan ci ke ya takki walite den ya gom point sum sora yella sango moto no monsieur le président du Faso ya province du Faso ya mon gomda ya sirwe so ya handik Burkina Faso we vi sanasa commune da moa so ya me ya so ya kakana na ye da ya on wuligda edkatin malaria la fa yo ma yi pourye la bum ni ngam ten wulig yamba ya mon goma amguma me la wen han kon la fi kane tenen wala semaine wata amna ya ne ministre des infrastructures tata gon fon sombe ngese edna yitoto songia titpa ma malopon. Donc, il y a noté la main, la igu, tout ce semaine en wata, on a sacré bouna yeto. Ah, Oto, il y a minute quoi, ça. Minute quoi, ça pour le Gasbero, et Nantes s'attirera, ton sera inquiète pour mon sang, te de on va parler, et de minute quoi, ça sera ni président du Faso, Rochma Christian Kabore. Monsieur le président du Faso, Ergoma Tienkou parle la Guama, 5e République Tienkou, ti et tout mamé la référendum à Nampamani, les bons parmi Rahman Nori Goma, ou Burkina Faso Kama Bezamanzien ce vote Guama. Il bamba biba wenge ya politique yella, yam ganra bon facile. D'abord, vous le mettez à Tienkou, même tout le gamin était 2018, là, vous le mettez référendum. Ayatile na yele ti pam lugul kan kura la 2019 en wata aya motorne tonti to Kongo am tarza me zikonga gwama ka wora puisque ton tigsa sul damba fa to ya majorité to ya opposition et fa ye hameti sur kabe ti hanka so kongbali yibon soba
Burkina Faso na mbeten sa taba vota ton di kasar te ina mo rame te Burkina Faso mbe beten sa taba pa mo vote etikete mbe tum kongugo ya sarda aya tile aya mo rane tondo la code électoral la nankariki code électoral ka nankarika ya gwama yibo mbe pourrait ti tondo majorité on est opposition nan kazema taba dam taga dam tinna lesina na taba kane chemin na watangi hinda am pa man tout ça ta ki assemblée ti pa man dikina ti tumda pa man keng tore monsieur le président rena kengzi ning varvare ya tirmi minti Burkina Faso ni sin Taiwan karma same te levre un cadre de République populaire de Chine yum pisi la nase la ton zin karma pour ne sin Taiwan tagaramantia République populaire du Chine na wa yihid nimba na rapport bi ya bo nkiti auto ay ka ya meti jodia ya wala bieta adara wakata ya somo atara wakat me ya kenken ton nation Taiwan ton bakataba kabe jabri lato wuligameti net kam fa tenga jodo ya fo me intérêt namba ton de jika Burkina Faso wa ton mbam zone net ni sa fa wa ya neb ni sa men twen son ton sida ti la pa me chong tori ya sida yom pisi la nasa pour sin Taiwan si tonga Burkina Faso la sonkonga ka songren ton tondo ti ton man tum kasamse en ten naf Burkina Faso o sit songa me la pi wenga songa me tengana hôpital bébé la tengana hôpital la ton me wa ya credit ton yoda option ngame haya code bo mu ya ko mo option ngame la linda fa ya yong bil fu songa di uzro katwen un tout keng tori ya na kite ti ton takso pour ton torangi ha temni sa runa un tren song tondo ne tongo na yele ti ton pa me keng tori haya ko bo wenge aya soya wenge saya meba wenge saya lotolida wenge en tren shongti edman bumon tara ya jisko runda wa ya mengmi to tonda tara Chine populaire relation pinda yiben ke Taiwan la runda yam hayi andune ya pogaya Chine populaire ya antaro blogo andune wa fa la tongo waka da tembe da fawa ton amba sida jini ki pour le likajini et na watu duga de menga yari nan kite pipi ton yeti ya modrele ti lebre sur ne Chine continentale na yele ti tel ta to na jugo ti Burkina Faso ju le kansa bit fama gi hedna fam nan malga toto yi mo soba sous région pour un ton be kano Côte d'Ivoire Mali Niger pamfwa ya ne bene Chine populaire ton ayi kan ngom tune yelle ya meng mi ti runda no ton be gom zugo tune na man ga ne ton suka ton ayi ti bo tune wa to be da Burkina be bon ka tune ton ayi kan ngom chemin de fer yit Abidjan Tourka ken Niger na ken Sensataba obienamti ton kata relation de Burkina Faso ya toro G5 Sahel songre 4 songé ti Burkina Faso bébé donc dina fa ya gwama namo ton fa ton to malade menga la ton songa meti ton ne di yakasa fa bi lagamta ti malati nafton fa ya lina kite ti ton mezine taxé et die la meti et modré ti libre tiang de Chine continentale na yini ti le point fa bit pa ma sura soya na yele malade président du Faso Zinganga
unigam tiam tu UPC tol so ba different diable nda yetiam diction ni ngobe bale bam ndaman buru so ne ba wumni ay fela diable yenda manda buru ti yenda na manda association yetienda tumda ne chinwe la tonanta na ma we tonan diction we la yam te la yenda na ka ton la ka ton na ka yenda ton la ton nantare na ma diction we donc la do wili gameti bayina hada lik sura kata sura pangwe sura pangbe tondo ton dikalame e hambe ne ta abji kongo kwa ka be tonde aw ednem ti temni Côte d'Ivoire mitara zodo ti yum fanye taba traité d'amitié et de coopération a wenge ronna wa ishoron namti yetab nan les inti Burkina Faso ni Côte d'Ivoire ni mbuida nafe aw to ton tiksa taba do to yikane fin juillet août la ebnambe gomzu nyameng mimeti Côte d'Ivoire pa mazulu ese ne sara nibe ti nebo zoman kalon donc rinda fa kitameti tigini ganda to on tigsa il reporter bi bilfu na yeneti bamme gihawi ala labje pa man sore ti pa man dikne la aya ti le ti pa man tigtaba puisque yom fa yom ko ngana yi boake la nan le chenge je boake yamusukro la le chenge anti certava le jeje tono na so ninga ambo malagre la bo mabiri Côte d'Ivoire ne Burkina Faso. Monsieur le Président, Toumda Talonda Bada Seba Zingi, la Tom Nawa Soko Ninga Jugu, Yatil Mimiti Tondo, Burkina Faso, Hampui Kwabasoka, Nepson Hunter, Pini, Wakapam Zunu, and King Korongo, Titayo, Langese, Wajib, Tinimni, Sepson, Gumdu Budo Goma, Radio Rampo, Gulor, television, Nidik Pantibam Damatron, Pam, Tinga Kweti, Song Roblame, while I am Zinitondo, Utono, Tonangayam to Nano Kel and Kelivuma Ibe Puayam Tika, Hongumdu Budo Gambi, Gulor, television, Ning Nimbo, while a song rowing. Bala ton 11 antique bilfu wala yam so tarsa wene ton ziyeti buda gwam do be ngom do net tun kenge dana nan tiyam yi kan kenge dalam ti ton morote ne ba ton bange bumini ngam nan to mana yam to yala bumini ngome ya tileti ton le garse ba ne na sar nan to ngul ne ba asida alina yam ti ya kweka ya sida yam meng mi meti ton to pera yam ne tum ni yam tumda ratun wili gameti yamen dikgoma tia more tia julle tia fulfulde tia gurumdamba jini nga fon radio mbe twen kite te nembui da pa man kelre to biya ma weke neptenga no kenre ya yelne ya shoma ne pas fa parce que pinda yamen mimeti ndaga ya journal rama haya journal bala yan kadam don twen kadam la runda wa yam dig da journal lan weke dina kan fa bange goma ya tutte tenga pokan donc akonta net kan fa yam takzo rina wa ton to kon pegame la pour aussi barko ya sida yam le wuli game ya ton kali kada ya sida ndik do ki baya ne mola julla fa wa mi nchang ne ton mission ramba mi tutondo mbang tum da toto la ya yelet na ngese en tout telti woto parce que y'a me hantum pa mon wekin wiligi à part de pangene ne ba me vena mo faut la parler ba bia Paul Gasbeo monsieur le président du façon y'a moment ton wan shoron émission kanga Facebook wulum dam ti ne kin rabiye lam ti ya faran la yam ser don gom pa mori ina o je haraburum man wa zulle bi silmi ay kala am na jama gom ko yam dam gom na zulle bi ya la mahawa amtena me lora en tout cas amambuma gom coincé lam datun wilgam balti nyame ndik so dundati na jinenta am gom ne mora kayeti mam ya président wa am yaka mona yeti mora yida tabe la même chose ni ngabela mais mora ka fasi la même chose bilozi labe yari na kitum gom mo don dundawa landatun wilgam balti gom kong buda togo mbonga mbalti o ya moara ya bo o ya bumni nga Burkina Faso ya Burkina be pipi e de bene taba e tumda ne tab tenga malare donc jikonga
ton goma runda biyo na goma ne na shande la bata ngom ne na shande ya mo te bata abli kan gom ne buda gom donc dina wa ton wa gom kon fa la ya lu bu kina bana ma balti et ka weler ne bi ka weler ne bla et ka bo ne ba weler ya malgré ya ta kwesi la ton me wana mana radio FM. Monsieur le Président, ton patin watiki tibala mi minti coupe ni ntonda anduno fa tondo ici Burkina Faso papa mzuno wankenge la ni sabla temse ya nu na zek ni sabla temse yur ndandik sol ya so song ya Senegal ni Nigeria man le man bon song za ban nanda na wato ai ton ya men mi meti wen hambuti irar hankata na katala hankane etwen la meti sa ya football la ton me equipa omome kaya to kamoye e suri no ne ba la yameng mi yala wa ki toto e kana ke gom fon poye la e bon da wona kuna ko da rar me we ti ton me wata coupe du monde na yelen wulti Afrique me ta da ningina la runda wa ton na nget ba la to ba ya toto wa a e sida geta somati Afrique haya Nigeria la Sénégal le obliga so songo et bon hormonti wona kelen telba te ba me modu nawa ka Sénégal la Nigeria yori ngo ya Afrique yori nga ya Afrique yori nga bir fa yidon tere te ba me hampa juzien kre to wulikti ha ya balla to wen Afrique metara neba is to na nge ya noru so ya équipe de ma font to da ni sablon to be ka wo Afrique neba donc et me weekend menga en wiligi Monsieur le Président, Moussa Yelamante Koup sans nom mais roti de Koulingi minute quoi barton da segra bangela vont raton se wotone ton yolom socré taramanti singona to konta sambi te ne baton lopta ne sarwanya en tout cas ton haya mam takasko ya wala mi yeliam ton singra et de bon da wende ti wala ko sakko songo e jenga da ka kwa da ba pelse an wiligi ti kala bi kin yalse ti riran yi kenken la bi lam ti kenken hambe bir me taga ne shi yolo so watane inan kite ti tonda tun wiligi ka kwa da ba gulba ti ton arzeka bukina arzeka nyegari ya bamba ne hambe ton to on pour yibio ne zabre ya bamba parce que ya bamba kite ti runna wa e twendi me ti ton va mi mi ti rib hambe tenge bid bang ti lafi be me e lada ne taba su kirbo da me la rib hanga be ya fannet fa dina wa e nakel be da ka pour ka kwa ba fa pour gol da ba fa pour Burkina Faso nimbu da fa la bang balti ton hanka yi kan tume ne da kana yi wa meton ba ilan kuton ge dinawa ilman takas wuku e dayan kwe ton data ton to pam dunna waye ton to tuma me amba Burkina Faso ti biorare nem ni zaman na warira bu pam bu mun nanja la da ba habne bu mun zarabo yama ba tu ne ba tu boye ti zarba me ya ayon da ka wo ti na lambon wende ti wana songa de fa wana galate ngalafi wana konde kan fa ta woko ti lezine mo malagre et ka tembe tengo mbor sangi hankari gouvernement la président ka teji ti tenga ken sang ti zingete it fa bo da malagre il pose à Barkosro monsieur le président du Faso ou encore dans minute quoi rapport moi Paul Gasbero il pose à Yami Barakati à ton edibu un sauto mdalunda il pose à quelle heure de bafan et tient de métier Burkina Faso comme bezamazins bomen nambo le bangon la papami et qui est un word de qui est yene nambo sa weni nindare président du Faso han wa be modre ti mamie le bembole et nam pour ça tomne tas fan da bi machine da moi la samedi qui marama la min gig marama minti RTB qui l'en tonga da otone radio ram hanta bam pinumbe Burkina Faso go wala ritro on dictando et pour ça il fait baraka ani qui était mimti nindara président du Faso nango mazule
Raya minute kwabaga lara so hanne tenga na ba president Roch Marc Christian Kabore ketan warda ya ketan yin wena leben kodnin dare Kabore!